Pozdrav svima! Kupio sam štednjak za etažno grejanje Alpha Term 27 i razvio sam grejanje po cijeloj kući. Inače, kuća je 10 sa 8 metara. Ovaj štednjak greje oba sprata kuće sa 2 kupatila. Radijatori su počasti i kreću se od 1,60 m do 2 metra dužine. Pokazat ću vam kako peći na ovom štednjaku. Prije nego postavimo da se peče, naložit ćemo drva da temperatura pećnice bude preko 200 stepeni. Pečenje će trajati oko 15 minuta. Zapremina kotla je 25 litara. Maksimalni radni pritisak je 1,9 bara. Maksimalna radna temperatura peći je 90 stepeni. Alpha PAM 27 je kvalitetan i ekonomičan proizvod koji je rezultat dugogodišnjeg iskustva ove fabrike u proizvodnji štednjaka i peći za etažno grejanje. Moć grejanja sa rešetkom u donjem, takozvanom zimskom položaju je 27 kW, a moć grejanja sa rešetkom u gornjem ili takozvanom ljetnjem položaju je 20 kW. Trajno žareći štednjak za etažno grejanje na čvrsto gorivo koristi se za kuvanje, pečenje, grejanje stanova i individualnih kuća, proizvodnju tople i sanitarne vode. Instalira se uglavnom kao štednjak za etažno grejanje, a može se instalirati i za centralno grejanje. Štednjak je napravljen za upotrebu u domaćinstvu. Štednjak za etažno grejanje je tako konstruisan da obezbeđuje maksimalnu sigurnost u radu. Sigurnost u radu štednjaka je obezbeđena na 3 načina: regulatorom sagorevanja, termostatom koji je smješten u vratima pepeljare, a koji je automatski zatvara dovod vazduha u ložište štednjaka kada se dostigne podešana temperatura vode u kotlu. Ventilom za termički ispust, termoosiguračem koji kada se ugradi na instalaciju grejanja služi kao termoosigurač od eventualnog pregrevanja štednjaka, i ventilom sigurnosti koji morate obavezno postaviti na priključak. Na zadnjoj strani kotla zavaren je priključak na koji ste obavezni da postavite ventil sigurnosti. Ventil sigurnosti treba da bude 2,5 do 3 bara. Možete ga postaviti direktno na priključak ili na udaljenosti najviše 1 metar od priključka, pod uslovom da između kotla i ventila sigurnosti ne postoji nikakav zaporni ventil. Kod otvorenog sistema grejanja ventil sigurnosti po pravilu se ne stavlja, ali je naš savjet da ga ipak postavite kao još jedan vid osiguranja kotla i sistema zbog nepredviđenih situacija. Preporučujemo da se opredijelite za zatvoreni sistem zbog opasnosti od korozije kod otvorenog sistema grejanja. Svi priključci moraju biti dobro zaptiveni i pritegnuti. Prije puštanja u rad, kompletnu instalaciju treba ispitati vodom pod pritiskom od 2,4 bara. Poželjno je da se voda bar jednom ispusti iz sistema zbog prljavštine koja se nalazi u sistemu. Za instalaciju na koju je priključen samo štednjak Alpha Term 27 preporučujemo ekspanzionu posudu od 25, ali ne manju od 18 litara, koja bi bila postavljena na povratnom vodu što bliže kotlu, a između kotla i ekspanzione posude ne smije se postaviti nikakav zaporni ventil. Prije početka loženja treba da je ceo sistem etažnog centralnog grejanja napunjen vodom, dobro ozračen, a štednjak pravilno priključen na dimnjak. Poželjno je graditi pumpu sa više brzina
čiji kapacitet protoka uvijek odgovara trenutnoj potrebi sistema. Neposredno ispred i iza pumpe ugradite zaporne ventile kako bi bez ispuštanja vode moglo da se vrši skidanje pumpe zbog popravke, zamene itd. Slavinu za punjenje i pražnjenje sistema montirajte na povratnom vodu na najnižoj tački sistema. Prije puštanja u pogon sistem treba napuniti vodom i to. Ako je sistem otvoren, onda preko slavine za punjenje i pražnjenje punite sistem dok ne počne da curi voda iz prelivne cijevi ekspanzione posude. Ako je zatvoren sistem, pritisak u sistemu, to jest radni pritisak, treba da bude 1 do 1,5 bari. U oba slučaja sistem punite polako, tako da vazduh uspije da izađe kroz ventile za ispuštanje vazduha. Ventile, ako sami ne otvaraju, treba otvoriti ručno dok ne počne da curi voda, a potom i zatvoriti. Vodu iz sistema za grejanje ne ispuštati leti jer ona štiti unutrašnjeg sistema od širenja oksidacije ili korozije. Ako zimi duže vremena ne koristite kotao, a u sistemu nemate sredstvo protiv smrzavanja, najbolje je da ispustite vodu iz sistema. Pritom otvorite ventile za radijatore, ozračite slavine i ostale zaporne elemente u sistemu. Ne smije se potpaliti vatra ako je voda u kotlu zaleđena, niti ako nema dovoljno vode u kotlu. Kada je sistem hladan, kapna regulatora snage, regulatora sagorevanja, termostata, smještena u vratima pepeljare, treba da je otvorena. Dugme leptira za otvaranje i zatvaranje povući naprijed. Tako je otvoren leptir i omogućena potpala. Kasnije, kada se štednjak razgori, podesimo kapnu regulatora na odgovarajući položaj, što zavisi od vuče dimnjaka i željene snage. Dugme leptira gurnuti nazad. Tada je leptir zatvoren i omogućeno je potpuno iskorištenje sagorevanja, a time i bolje grejanje, kuvanje i pečenje. Pritom vrata ložišta i pepeljare moraju biti zatvorena ako želimo regulisano sagorevanje. Leptir za potpalu je otvoren samo dok se vrši potpala štednjaka. Štednjak kožimo kao sve trajno žareće štednjake na čvrsta goriva. Potpalu vršimo preko otvorenih vrata, pepeljare i držača žara. Držač žara otvaramo podizanjem i povlačenjem. Kada se sve dobro razgori, možete štednjak napuniti drvima ili ugljem, ali nemojte sav ogrevni materijal koji je potreban za puno loženje stavljati odjednom u ložište, već ga podijelite na 2 ili 3 dela. Ubacujte ga u ložište u vremenskim razmacima od 10 do 15 minuta na užareni ogrevni materijal. Tako napunjen štednjak gori od 1 do 6 sati, zavisno od intenziteta sagorevanja u štednjaku i podešenog regulatora snage, termostata. Ložište se može puniti i odozgo pomoću ključa. Podignite pokopac, potne i stavljajte ogrev. Ne preporučuje se stavljati u štednjak neke organske otpadke, plastične kese, kosti i drugo, jer se tada na zidovima dimnih kanala nakuplja katran koji može prouzrokovati požar. Nakon svakog punjenja preporučuje se da se štednjak gori bar pola sata sa najvećom snagom, jer u početku izgore svi ispaljivi sastojci u gorivu, koji su inače glavni uzročnici stvaranja kondenzata u štednjaku. Ugalj ubacujte kada u ložištu imate dobar, jak žar u 2 do 3 navrata u razmacima od 15 minuta. Za kuvanje i pečenje i grejanje u prijelaznom periodu koristi se gornji položaj rešetke, kako bi plamen direktno dopirao do potne i tako došlo do uštede na troškovima kuvanja, pečenja i grejanja. U donjem položaju rešetke bolje zagrijevanje vode može da se greje veći broj radijatora i veće zapremine stambenog prostora,
ali je otežano kuvanje. U gornjem položaju rešetke slabije je zagrijavanje vode, možda se greje manji broj radijatora i manja zapremina stambenog prostora, ali je kuvanje mnogo lakše. U oba položaja rešetke pečenje je isto, ne remeti se. U toku grejne sezone štednjak se upotrebljava pretežno za grejanje. Radi bržeg pečenja i kuvanja i prženja upotrebljavati suva drva za loženje. Leptir za potpalu mora biti zatvoren, a regulator snage otvoren. Posle završenog pečenja, kuvanja i prženja, regulator snage postaviti na željeni položaj. Kod pečenja temperaturu vode u sistemu treba povećati bar na 60 stepeni Celzijusovih, ako treba i zatvaranjem nekih radijatora dok traje pečenje, a temperaturu redne prilagoditi namirnicama koje se peku. Prilikom pečenja po potrebi okrenuti tepsiju. Postavio sam kombinovani bojler od 50 litara. Ima opciju isključivanja i uključivanja električne energije. Veoma sam zadovoljan sa grejanjem kuće i svih prostorija. I hvala vam za gledanje ovog videa i ako vam se šta nije jasno, upitajte u komentaru. Pozdrav i čao!